मॉर्निंग सांग मैंने स्वागत कर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आज पूरा 7टार उठी डेरी हो झी आज स्कूल जीवन मना कर आज गोटा स्पेशल दिन अच्छी कौन कह आपण मैंने जानवे सी आज स्कूल जीवन मुझे घरे रही माँ कथा माने ये सारा मो मुड़ी बिंची सारे मुड़ी जरे अल्प थिला फोपाड़ी बोली धरी धरिक मुड़ी बिंची सारे काम लगे पुणी उठीगल निदर चल जाओ अभी कौन मन अच्छी कौन मन अच्छे कौन कौन मन अच्छी कौन मन नहीं कौन कौन आज को आज कौन कौन अगस्ट 15 बाड़े भी सतरे कौन मजा करना मन अच्छे नहीं फेब्रुआरी 28 फेब्रुआरी 28 कौन पे स्पेशल किए जन्म होते गाल कथा कौन माच सका उठे मैंने तुम कम हो माछ खाए माछ भी आसीगले खायापी अन सारे कहले आसीगले मालिक मोर आसीगले खाया दवापाई बुझल गाधे आसी ठाकुर नमस्कार कही पलैली गले कुआड़े बाबा गले कौड़ी जाए देखे आसीगले तो बड़ आशीर्वाद दे दियो तथास्तु कौन कौन विश कर टे कर प्लीज एकदम ठीक जानी मुझे जानी सतपुत्रवती हो এইটা হচ্ছে উইস আরে না পরম গালুয়া লোকটা শুধু সব পুত্রবতী হবো সবে কোন ইয়ে গান্ধারী ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ଖାଲି ହରା ଭରା ଖାଉଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୁଣି କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଆଜ ମସଲା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା चर्बी आनी ना ना पूरा सफा दे चर्बी तो पूरा काट साला पर ही मुने तन देखते चला हां लोक जानछ ना लोक चर्बी जानी के आनंदी कोन पे गला टी टेस्ट लागे मटन चर्बी जदी अछि लागी हां जते लागी छी त तुम बाहर करबनी ना टेस्ट लागे हां हां चर्बी दिए आउपटे भजा भजा बसची सेपटे कोबी थुआ है कहनी आउपटे छतु मम्मी का भाई मम्मी आइंस बिल्कुल खाऊना तुम चिन्ह तुम खाली मांस देदेला एमती कहल एमती कहया कथा नुह मन दुख हो ना भल मटन दे देखा चर्बी जहाँ लगे काढ़ी बनी टेस्ट लगे कौन होची आज तले भाई बनने आज भाई भाई गोटे शिखिली कि भाई आने फर्म आउट भाई फर्म ना हाँ सेमिति कहि परिबनी भाई की सेमिति कहि परिबनी हां बुझिली भाई मझे मझे भल बनाली हां तापर टिके टिके भल बनाली भाई भल बनाली भल बनेले ही असुविधा माछड़ा की माछ कि माछ रोही रोही माछ केवल रोही की चिन्ह पारि इलिशी की चिन्ह पारि जोटा मु खाए से चिन्ह देवी बुझल धोई देगी यहाँ एटा पर करी तरकारीटा मोर मटन तरकारी चलती यहाँ फ्रिजर पूरी देते
सारे मोर फ्रिजर 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 रे कोठी मटन थोड़ा सागे संग तो करबी त फ्रिजर काई फ्रिजला चला पत्ता चलची ओके सुंगी रे कोन बड़ा वासना लगे मस्त वासना आ एबे मु बाहरी गली आ जण भाउज तांकर अपकमिंग बेबी की खोया को तो रेडी हो जाइए तो खाली जीवु खोई के आसू भाउज को और बाहर लु भाउज यही भाउज को टे आसू बोली कहलु खाओ 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 सब खाओ लेंबू लुण पानी टिके टिके पियो ओआरएस पानी ओआरएस पानी पियो मो ताको भय करे से मत भय देले डॉक्टर तो गुड न्यूज रो एठी हां 24 रे तो देई गोड़ बाजी एठी रहबे एठी नहीं सेठी पड़े 15 भीतर पड़े ये मते भारी भल पाई जाय जमा छाडता सब जिंस आनी दे देलानी मते सब जेतक पछरे सब डब्बा फबा थई जे आनी सब दे देलानी म हम घर नै जिबी au नै घर जे पड़े घर जे आंटी रात आ जाओ ठीक रात आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ मम्मा को लेकर आओ माने ओडिया बुझुनी तो से हिंदी रे कहे ओडिया बुझु जी बात कहि पारुनी जीवा आसी हां चलो मम्मी के साथ 15 रे ना ले जाओ अकेले ठीक है आ जाओगे मैं आ जाऊंगी ओके आपको भी नहीं भी हाँ थैंक यू बेबी के साथ ठीक है आपको के तो संध्या आसो आर मोर चलू से हम घर जीवो से जाओ संध्या बेले तो छाड़ देगी संध्या अरे जा ना भाई ना खाई को मामा पड़े हॉस्पिटल पुनी दे खाई सारा जीवा खाई दियो मामा अपेक्षा करते बा जा खाई दियो नहीं जाना हां नहीं जाऊंगी कौन कौन पिंधुज हाँ कौन पिंधिल धन कौन पिंधिले बाबा कौन पिंधिले कौन मुदी तो पे हाँ होई कौन 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 पिंधिल ଏବେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୋଉଟା ଥିଲା ଦେଖୁନ ନା ନା ନଥିଲା ମାନେ ଆନିଭର୍ସରୀ ମନ ନଥିଲା ତମର ନି ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧେଇଛି ବୋଧେ ବାବା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେ 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 ମୁଁ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନଟା ଆଜି ଆଉ ୟେସ୍ ଆଜି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ନଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହି ରହିକା ପଳେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ସେ ଫୁଟକୁ ନା ସେଟା ମୋବାଇଲ ଲାଗିବନି ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଟୁଇଁଟେ ଶୋଇଛି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପେଟ ପୂଜା କରିବୁ ଭୋକ ପୁରା ପେଟ ଜଳିଗଲାଣି ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ବସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଇଛି ଧନ ତତେ କହିଦେବି ହଁ ତୋରା ଯିଏ ଖାଇବ ଆଇଁଷ ପତର ନା ପେପର ପକେଇ ଖାଇବ ମାମା କ'ଣ କହିଲେ ବି ପେପର ବାଲକୁନି ଅଛି ହଁ ତୋରା ଖାଇବ ପୋଛା ହେଇଛି କରିଦେଇବ ନାଇଁ ନା ଉପରେ ବସି ସବୁ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଉପରେ ତ ବସି ଖାଏ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଇ ଦେଉଛି ଧନର ତମର ନିଅ ତମର ଗିଫ୍ଟ ଦେଖୁ ନା ଦେଖ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ এটা কোথায় কিনবি জিন প্যান্টর বেল্ট জিন প্যান্টর বেল্ট জিন প্যান্টর বেল্ট আর ড্রেসটা দেখো কেমন দিয়েছি
କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? କେମିତି ହେଇଛି କହୁନ? ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ନା କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? ଭଲ ହେଇଛି? ପିନ୍ଧିବ? ହଁ ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧ। ଏଇନା ପିନ୍ଧିବ ଫିଟିଂ ରେ ତ ପିନ୍ଧିବି। ହଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚୁପଚାପ ଆମେ ଦି ଜଣ ମା ଝିଅ ପିଲେ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ଗୋକୁଲ ମାରିଲୁ ଗୋକୁଲଟା ମାରିଲୁ କୋଉଠି ସେଟା ନା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସାର୍ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଆଜି ଆସିଲୁ ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ଭଲ ବିରିୟାନୀ କିଏ କହିଦେଲା ଚାଲ ସେଇଠି ଯିବା ଆଣିବା, ସେଇଠୁ ଆଣିବା ବିରିୟାନୀ। ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲୁ, ବାଟ କିଛି ପାଇଲୁନି, ଦେଖି ଦେଖି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପଶିଲୁ ଆଡ଼େ ଶହୀଦନଗର ଆଡ଼େ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି। ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ସାଧା ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ମି ଚିକେନ୍ ଆଉ ସାଧା ବିରିୟାନୀ 2 ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ଧନକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳା କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କିରେ? କେଡ଼େ ବଡ଼ କଳା ଲଗେଇଛି ଆଜି। আমি যাচ্ছি ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆଗେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସରିଆ ସରିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ହଁ ବା ହେଇପା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି, ଏଠି ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସରିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଭାତ ଖାଇଛ। ସେଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନା କ'ଣ? ଆଳୁ ତୋ ଖାଇବୁ ନା ତୁ? ଏଇ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇ କହ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନୁ? ଆଉ ଲୋକ କହୁନୁ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନୁ? ଖାଇବୁନୁ? ମୋବାଇଲ ତ ଟିଭି ତ ପିଇଗଲା ଆଉ ସେଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ସେମାନେ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାନି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି, ପେଟ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାବିଥିବୁ କେକ୍ କଟିଂ ହେବ, କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ଏଥରକ। ଆମେ କଲୁନି ସେମିତି କିଛି, ଯାହା ଦେବା କଥା ନେବା କଥା ସବୁ ନିଆ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କେକ୍ର ମତଲବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଥରକ କଲୁନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ହେବ ଆଉ ଥରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଅଲଗା କେବେ କରିବୁ। ଆମ ଘର ଏଠି ଶୋଇଛି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦିନ ସାରା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।